अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगी। आज मैं आपको सबसे ज़रूरी मसले के मुतालिक आगाह करूँगी कि उन लोगों के लिए है जो ये पूछते हैं कि अच्छा किस पर कुर्बानी है, अच्छा मेरे पास इतना घर है, इतना सामान है, या ये चीज़ है, इतना पैसा है, तो क्या मेरे पर कुर्बानी है या नहीं। तो उन सब का मसले का हल यही है और वो कुछ इस तरह है। ये पहले भी मसला आपको बता चुकी हैं, लेकिन मज़ीद आपको इसकी तफसील बताती हूँ कि 5 चीज़ों पर कुर्बानी वाजिब होती है जिनको अम्वाल कुर्बानी कहा जाता है। और वो 5 चीज़ें क्या हैं? पहला सोना, गोल्ड, दूसरा चांदी, तीसरा सामान तिजारत जिससे आप बिज़नेस करते हो वो सामान, और चौथा रुपए पैसे रकम, और पाँचवा ज़रूरत से ज़ायद सामान और अशिया। इन 5 चीज़ों को सामने रखते हुए दर्ज झेल सूरतों में कुर्बानी वाजिब होती है। पहला, जिस शख्स के पास सिर्फ सोना हो, बाकी 4 चीज़ें यानी चांदी, रकम, माल तिजारत और ज़रूरत से ज़्यादा सामान में से कुछ भी नहीं है, तो ऐसी सूरत में सोने का निसाब 7.5 तोला यानी 87.84 ग्राम सोना है। जो सोना इससे कम हो इस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। और दूसरा कि जिस शख्स के पास इन 5 चीज़ों में से सिर्फ चांदी या सिर्फ सामान्य तिजारत या सिर्फ रकम हो, तो ऐसी सूरत में इनमें से हर एक का निसाब 52.5 तोला 612.36 ग्राम चांदी है। जो चांदी 52.5 तोले से कम हो, इसी तरह जो सामान्य तिजारत या रकम 52.5 तोले चांदी की कीमत से कम हो, तो इस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। आजकल इन दिनों जून 2022 में चांदी 52.5 तोला चांदी की कीमत तकरीबन 85 से 90,000 तक 85,000 से 90,000 के दरमियान है। तीसरा कंडीशन क्या है? जिस शख्स के पास 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर ज़रूरत से ज़्यादा सामान हो, तो इस पर कुर्बानी वाजिब है। जैसे आजकल जहेज़ को बहुत ज़्यादा सामान दिया जाता है, तो उस सूरत में अगर जहेज़ देना सही नहीं है। और चौथा कि जिस शख्स के पास 7.5 तोला से आगे है जी कि किसी शख्स के पास ये 5 चीज़ें यानी सोना, चांदी, सामान तिजारत, रकम और ज़रूरत से ज़्यादा सामान हो, या इनमें से बाज़ हो लेकिन इनमें से कोई चीज़ भी अपने निसाब तक नहीं पहुंचती हो, यानी 52.5 तोले तक भी नहीं पहुंचती है, तो इस सूरत में इनको मिलाकर इनकी मजमूई कीमत का हिसाब लगाया जाए। अगर इनकी मजमूई कीमत 52.5 तोला चांदी की कीमत तक पहुंचती है तो इस शख्स पर कुर्बानी वाजिब है, वरना नहीं है। यानी ये 5 चीज़ों को मिलाकर, ये 4 चीज़ों को मिलाकर इन सब की कीमत 52.5 तक बनती है, तो तब आप पर कुर्बानी होगी। और छठी कंडीशन के जिस शख्स के पास कुछ सोना या कुछ रकम हो और साथ में ज़रूरत से ज़्यादा सामान भी हो और इनकी मजमूई कीमत 52.5 तोला चांदी तक पहुंचती है, तो इस पर भी कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी वाजिब होने के लिए किस वक़्त साहिब निसाब होना ज़रूरी होता है? कुर्बानी वाजिब होने के लिए ज़रूरी है कि वो शख्स कुर्बानी के 3 दिनों यानी 10, 11 और 12 ज़िलहज्जा यानी ईद उल अज़हा के पहले, दूसरे और तीसरे दिनों में साहिब निसाब हो। यही वजह है कि अगर कोई शख्स कुर्बानी के इन 3 दिनों से पहले साहिब निसाब था या इन 3 दिनों के बाद साहिब निसाब बना, लेकिन कुर्बानी के इन 3 दिनों में साहिब निसाब नहीं था, तो ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं। और ये भी वाज़ेह रहे कि अगर कोई शख्स कुर्बानी के 3 दिनों में 12 ज़िलहज्जा के सूरज गुरूब होने से पहले किसी भी वक्त साहिब निसाब बन जाए, तो इस पर कुर्बानी वाजिब होगी। ऐसी सूरत में अगर कुर्बानी के अय्याम में जानवर ज़िबा करने का मौका नहीं मिला, तो कुर्बानी के अय्याम ख़त्म होने के बाद अब दरमियाने दर्जे के बकरे या दुम्बे की कीमत सदका करना ज़रूरी है। अगर जानवर ख़रीदने के बावजूद भी कुर्बानी के अय्याम में कुर्बानी नहीं कर सका, तो अब इस जानवर को सदका करना ज़रूरी है। इसका हवाला बदाइउस सनाए और रद्दुल मुख्तार है। अब ज़रूरत से ज़्यादा सामान से मुतल्लिक वजाहत क्या है कि जो चीज़ें ज़रूरत और इस्तेमाल की हैं इनका तो इतबार नहीं किया जाता, जैसे रहायशी मकान है, पहनने के कपड़े हैं, जूते हैं, खाने पीने के बर्तन हैं, ज़रूरत की गाड़ी है, घरेलू ज़रूरत में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जैसे सिलाई और धुलाई की मशीनें हो गई हैं, पंखा हो गया, फर्नीचर हो गया, फ्रिज हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया या मोबाइल फ़ोन हो गया। इसी तरह सनत और खरफत यानी पेशे की ज़रूरियात की चीज़ें, तिजारत और मजदूरी के आलात हो गए, औजार हो गए जैसे दर्जी की सिलाई मशीन, फैक्ट्री की मशीनें वगैरह, ये सब ज़रूरत की चीज़ें। लेकिन ये भी वाज़ेह रहे कि हर दौर और माशरे के हिसाब से ज़रूरत की चीज़ें मुख्तलिफ होती रहती हैं, इसलिए इस मामले में दौर हाजिर को पिछले ज़मानों पर क़यास नहीं कर सकते, बल्कि दौर हाजिर ही की ज़रूरत का एतबार किया जाएगा। और दूसरा कि इसी तरह जो चीज़ें ज़रूरत की हो वो भले जितनी भी महंगी हो,
وہ ضرورت کی شمار کی جائے گی، جیسے ایک مناسب گھر سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے، تو اس سے قیمتی عالیشان گھر کو قربانی کے معاملے میں ضرورت سے زائد شمار نہیں کریں گے۔ یعنی مہنگا ہے، سستا ہے، بس ایک گھر آپ کی ضرورت کے لیے ہے تو وہ ضرورت کے لیے ہوگا۔ اسی طرح جب موبائل ضرورت کی چیز ہے تو ایک قیمتی موبائل کو قربانی کے معاملے میں ضرورت سے زائد شمار نہیں کریں گے۔ اور مسئلہ اس کے متعلق جو غلہ یعنی گندم، چاول، گھی، آٹا، چینی اور دیگر کھانے کی چیزیں جو مہینے یا سال بھر کی ضروریات کے لیے رکھا ہوا ہو اور وہ نصاب کے برابر بھی ہو تب بھی وہ ضرورت کی چیزوں میں شمار ہوتا ہے۔ آج کل گاؤں وغیرہ میں ایسا ہوتا ہے کہ کیونکہ وہاں پہ لوگوں کی نوکریاں وغیرہ نہیں ہوتی ہیں کہ مہینے میں ان کی تنخواہ آ جائے، بلکہ وہاں پہ جیسے گندم لگائی ہے تو جب گندم کی کٹائی ہوگی تو سارا اسی وقت آپ کو گندم وغیرہ کو بیچ کر پیسہ آئے گا، یعنی سال کے بعد ہی ان کو پیسہ ملتا ہے تو وہ اکٹھا سال کا سامان وغیرہ منگوا دیتے ہیں، تو ان کے لیے یہ مسئلہ ہے۔ ضرورت سے زائد چیزیں، ضرورت سے زائد سامان سے مراد کیا ہے؟ وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی طرح استعمال میں نہیں آتی ہیں، جیسے محض زیب و زینت کے لیے رکھے گئے برتن وغیرہ، وہ چیزیں جو گھروں، دکانوں یا فیکٹریوں میں پرانی یا خراب ہونے کی وجہ سے ویسے ہی پڑی رہتی ہیں اور قیمت بھی رکھتی ہیں، جیسے فالتو مشینیں ہو گئیں، فالتو فرنیچر ہو گیا، یہ سب چیزیں ضرورت سے زائد ہیں، تو اس پر اگر کسی شخص کے پاس یہ ہیں تو قربانی ہوگی، واجب ہوگی۔ اگر کسی کے پاس اپنے گھر کے علاوہ کوئی خالی پلاٹ ہو تو وہ بھی ضرورت سے زائد ہے۔ کسی نے اپنا ایک گھر کرائے پر دے رکھا ہو تو اگر اس کا کرایہ گھر کی ضروریات میں استعمال ہوتا ہو تو وہ ضرورت سے زائد نہیں ہے، لیکن اگر وہ کرایہ گھر کی ضرورت سے زائد ہو تو وہ گھر ضرورت سے زائد چیزوں میں شمار ہوگا۔ اس کا حوالہ بشری زیور ہے۔ یہی حکم کرایہ پر دی جانے والی تمام چیزوں کا ہے۔ کسی شخص کے پاس 2 گاڑیاں ہیں جن میں سے ایک گاڑی ضرورت اور استعمال کی ہے جبکہ دوسری گاڑی استعمال میں نہیں آتی ہے، وہ بھی ضرورت سے زائد ہے۔ اسی طرح ہر وہ چیز جو ایک سے زائد مقدار میں ہو اور وہ زائد مقدار ضرورت اور استعمال سے زائد اور اضافی ہو، جیسے کسی کے پاس استعمال کے جوتوں کے علاوہ ضرورت سے زائد اضافی جوتے ہیں تو وہ بھی ضرورت سے زائد چیزوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ تو یعنی امید ہے کہ آپ کو اتنی ڈیٹیل سے مسئلہ بتا دیا ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، دوبارہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو کمنٹس ضرور کیا کریں، اور خاص طور پر وہ شخصیت جو سب سے پہلے میری ویڈیو دیکھتی ہے تو وہ ضرور کمنٹ کیا کریں تاکہ حوصلہ افزائی بھی ہو، اور شیئر بھی کر دیا کریں گے تاکہ آپ کو بھی صدقہ جاریہ کا ثواب مل سکے۔ آپ سے وسلم کی وہ حدیث جو بلغوا عنی ولو آیہ کہ جو چیز تم نے مجھ سے تھوڑی سی بھی سنی ہے اس کو آگے پہنچا دو، تو آپ اس حدیث پر عمل کریں کہ تھوڑا سا بھی جو آپ کو دین کے متعلق پتہ ہے، صحیح معلوم ہے، تو وہ دوسروں سے کو بھی بتا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔